अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज से एक और स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की कहानी स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखती है और ये कहानी एक बच्ची की है जो किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती थी। आइए सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादी में एक 10 साल की बच्ची बीना अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी रहती थी। बीना के वालिद कस्बे की मरकजी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे। मुताले का शौक रखते थे। हर वक्त किताबों के साथ रहने के बायस और वो इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि किताब ना सिर्फ एक बेहतरीन साथी होती है बल्कि किताब पढ़ने से मालूमात में भी इजाफा होता है। वो यही शौक अपनी बेटी में भी देखना चाहते थे। अफसोस, बीना की सोच अपने वालिद की सोच से यकसर मुख्तलिफ थी। वो किताब पढ़ना तो दरकनार, किताबों को अपने कमरे में रखना भी पसंद न करती थी। उसको तो सहेलियों के साथ करीबी बाग की सैर करना, अपने पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इस शौक को पूरा करने के लिए उसने अपने वालिद से फरमाइश करके अपने लिए एक सियामी बिल्ली, एक अल्सेशन कुत्ता, चंद तोते और मुर्गियां पाल रखी थी। बीना की सालगिरह करीब थी और वालिदैन ये सोच रहे थे कि इस बार इसको तोहफे में क्या दिया जाए। ऐसा तोहफा दिया जाए जो इसके काम भी आए। यकीनन आपके वालिदैन भी जब सालगिरह का मौका आता होगा तो यही सोचते होंगे। इधर बीना दिल ही दिल में सोच रही थी कि मुझे किस तरह का तोहफा मिलेगा। इसी सोच में दिन तेजी से गुजर रहे थे। सालगिरह का दिन आन पहुंचा। बीना क्योंकि अकलौती औलाद थी इसलिए बदमिजाज और मुंह फट हो गई थी। इसके वालिदैन को इसको समझाने में बहुत मुश्किल आती थी। उसको समझाते लेकिन लाड प्यार के बायस इस पर असर ना होता। खैर, बात हो रही थी बीना की सालगिरह की। बीना के अब्बू शाम को इसके लिए इसकी पसंद का केक लेकर आए और अम्मी ने घर पर कबाब, पिज़्ज़ा और पास्ता बनाया जो बीना को हमेशा से बहुत पसंद था। 5 बजे जब बीना की तमाम सहेलियां आ गईं तो इसने केक काटा और सबसे तोहफे कबूल किए। फिर सब बच्चियों ने खूब खेला। जब सब सहेलियां अपने अपने घरों को चली गईं तो बीना ने बारी बारी सबके तोहफे खोले। कोई दोस्त गुड़िया लाई तो कोई गुड़िया का घर। आखिर में बीना ने अपनी अम्मी अब्बू का तोहफा खोला। हैं, अरे ये क्या? बीना के मुंह से अचानक निकला, अमेज़न के जानवर? आपने मुझे तोहफों में ये जानवरों से मुतल्लिक मालूमाती किताब क्यों दी? और साथ ही बीना ने रोना शुरू कर दिया। अम्मी अब्बू तो पहले उसको प्यार से समझाया लेकिन वो ना मानी तो उसको रोता छोड़कर सोने चले गए। बीना भी रोते रोते सो गई। सुबह जब बीना की आंख खुली तो क्या देखा कि अम्मी बाजार चली गई हैं और अब्बू लाइब्रेरी के लिए रवाना हो चुके हैं। वापस कमरे में आ गई। अचानक इसकी नज़र उस किताब पर पड़ी जो उसे अम्मी अब्बू ने तोहफे में दी थी। जी बिल्कुल, अमेज़न के जानवर, वही किताब। किताब के सर वर्ग पर भी तरह तरह के जानवरों की तस्वीरें लगी हुई थी। उसने जैसे ही उसे देखा उसे बहुत गुस्सा आया। इसने किताब को गुस्से में आकर उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। तब भी गुस्सा खत्म ना हुआ तो उसके सफ़े फाड़ने लगी और फिर बैठकर मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द चंद आवाज़ें और कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं और आवाज़ें भी इंसानों की नहीं। जी बच्चों, आवाज़ें भी जानवरों की, जैसे बत्तख और तोते बोल रहे हों। बीना ने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को हटाते हुए
دیکھا۔ ہیں یہ کیا؟ کمرے میں تو طرح طرح کے جانور پھر رہے، جیسے بینا کا کمرہ نہ ہو بلکہ جنگل ہو۔ بینا نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز ان جانوروں کو سنائی ہی نہیں دے رہی۔ بینا کبھی بندر سے بچتی تو کبھی شیر سے۔ اچانک اس کا پاؤں اسی کتاب سے زور سے ٹکرایا۔ ٹکراتے ٹکراتے ایک صفحہ بھی پھٹ گیا۔ بینا نے دیکھا ایک پیاری سی تتلی جو اس صفحے پر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی صفحہ پھٹا اور اس کو ایک دھکا سا لگا، وہ اس تصویر سے نکل کر کمرے میں اڑنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر تتلی والا صفحہ اٹھایا اور تتلی کے بارے میں جاننے کے شوق میں اسے پڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہوئی، تتلی اس کے قریب آ گئی۔ بینا نے ڈر کے ایک صفحہ کتاب میں واپس رکھ دیا تو تتلی جا کر دوبارہ اپنی تصویر پہ بیٹھ گئی۔ اوہو، بینا کو جانوروں کو دوبارہ کتاب میں بھیجنے کا طریقہ پتہ چل گیا تھا۔ اس نے باری باری ایک ایک کر کے پھٹے ہوئے صفحے کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ بلند آواز سے پڑھتی، اس صفحے کا جانور قریب آ جاتا اور وہ آہستہ سے اسے کتاب میں واپس رکھ دیتی۔ اس طرح وہ صفحے پڑھتی گئی اور جانور اپنے اپنے صفحے پہ جا کے بیٹھتے گئے۔ ایسا کرتے کرتے بینا سو گئی، تھک جو گئی تھی۔ امی بازار سے واپس آئیں تو دیکھا بینا جو تحفے والی کتاب قریب تحفے میں دی گئی کتاب قریب رکھے سو رہی تھی۔ وہ تو مطمئن ہو گئی کہ چلو بینا کو شاید یہ کتاب پسند آ ہی گئی ہے، لیکن اصل کہانی تو آپ کو پتا ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو بھی اب کتابوں سے دوستی کر ہی لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بینا کی طرح آپ کو بھی جب آپ کے والدین جانوروں سے متعلق یا امیزون کے جانوروں سے متعلق، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا امیزون کیا ہے، جنگل ہے، بہت بڑا جنگل اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ایسی ہی کتاب انہوں نے آپ کو دے دی اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آ جائے تو کیا ہوگا؟ بچوں، آپ بھی کتابوں سے دوستی کیجیے اور کہانیاں پڑھا کیجیے، اس سے بہت معلومات ملتی ہیں۔ اور ہاں، والدین کا ادب بھی کرنا سیکھیے۔ ان کے سامنے بینا کی طرح جواب نہ دیجیے گا، ان کے دل دکھ جاتے ہیں۔ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ میں اور ایسی اچھی مزے کی کہانیاں آپ کو سناتی رہوں۔ تب تک کے لیے، جب تک نئی کہانی سناتی ہوں، خدا حافظ۔